एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाउस। आज आम प्रथम श्रेणी पाठ 28 रत्नाकर जन्मदिन पाठटी अभ्यास कार्य करवा। देख अभ्यास कार्य एक नंबर आम कौन कर चित्र देखी पढ़ा। प्रथम चित्र कौन अच्छी देख प्रथम चित्र कौन अच्छी जह्न तापरे पद्म तापरे जह्नी बुझीपाल। दुई नंबर कौन कर न फला युक्त अक्षर तले गार देवा। जोड़ी जोड़ी न फला अच्छी तार अक्षर तले आम कौन करवा गार देवा। प्रथम कौन अच्छी जत्न न फला अच्छी पत्र एठारे न फला नहीं। तापर अच्छी रत्न एठारे न फला अच्छी मग्न एठारे न फला अच्छी कई एठारे नहीं काऊ नहीं कान्ह एठारे न फला अच्छी कोइली नहीं गौरव नहीं जम्ही एठारे न फला अच्छी। केतोटी केतोटी हला पांचटी रे हमरा न फला लागिछ बुझिपल्ला। तापर देखो 3 नंबर कौन करछि ऊपर चित्र देखी ठीक जगह न फला देबा ओ पढ़िबा। कौन हबो कोडी न फला दबो ह तळे न फला दबो हला जन्ही हला। तापर देखो 4 नंबर कौन करछि मिले मिसे गायबा। कौन लिखाइछि जन्ही फूल ठो ठा काकड़ी फूल ठो ठा कन्हई भाई कही जाइछि बंसीटीए थोई था हला। तापरे 5 नंबर देखो खाली घरे न लिखिबा ओ पढ़िबा। कौन हबो भिन्न कौन भिन्न एठी अन्न एठी छिन्न हला। तापरे न फला थाई आउ केतोटी शब्द लिखेबा जेमिति कि जम्ही हला जम्ह हला आउ अन्न एपरी तमे लिखिबो बुझिपाल। तापरे आस म फला थिबा अक्षर को गोल बुलेबा। जोटी जोटी म फला लागिछि सेठी हम कोन करबा गोल बुलेबा। कोन एठी तक भीष्म एठारे म फला अछि लक्ष्मी एठारे म फला अछि वाल्मीकि एठारे म फला अछि स्मरण एठारे म फला अछि हला। ए चारोटी तमे गोल बुलेबा बुझिपाल। 7 नंबर देखो आस तळे कोन लेखा जाइछि पढ़िबा ओ गोल भितरे थिबा अक्षर रे म फला लगाई पढ़िबा। देखो प्रथमे कौन लिखाई हमरा पद पद द रे हम म फला लगेबा ताले कोन हम पद्म। प्रथमे लिखाई जन्म तापरे न रे म फला लगेले जन्म एडी चरण सय म फला लगेले स्मरण बालिकी ल रे म फला लगेले वाल्मीकि हला बुझिपाल। तापर देखो 8 नंबर कौन करछि आस पढ़िबा। तो लिखाई भारत आम जन्मभूमि सरग ठारू बड़ ताहारी टेक रखिबा आमे आस विपद झड़। तापर देखो 8 नंबर कौन करछि छवि देखिबा छवि को मिसे पढ़िबा और कौन हबो कहिबा हला। प्रथम देखो कौन करछि दांत न घसिले कौन हबो हमरा दांत रे सबु पोक लागिबो। जीभ सफा न कले कौन हबो हम जीभ गंधिया होई रहिबो। कान न सफा कले कान रे मैला जमी जीवो। नख न काटिले कौन नख भितरे हमर मैला रहिबो हला बुझिपाल। तापर देखो चित्र रो 9 नंबर चित्र रो कर्म को देखी खाली घरे चित्र करबा। देखो प्रथमे हमरा कोन कहछि प्रथमे गोल अछि तापरे त्रिभुज तापरे आयताकार गोल त्रिभुज तापरे एठी कोन हो आयताकार तापरे गोल तापरे कोन हबो त्रिभुज हबो तापरे आयताकार एपरि। तापरे 1 2 3 एठारे कोन हबो चारटा हबो 1 2 3 4 एठारे 1 2 3 4 5 टा अछि एठारे 6 टा हबो 1 2 3 4 5 6 बुझिपाल। एपर तमे करबो। तापर देखो कोन अछि एठारे केमिति हबो एठारे चारोटी एमिति हबो मोमबत्ती एमिति 1 2 3 4 एखाने भी 1 2 3
ପାଞ୍ଚଟାରେ, ଯେମିତି ଏଠାରେ 5ଟାରେ ହବ ହେଲା, ଆଉ ଏମିତି 5ଟେ ହେଲା। ଏପରି ତମେ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ପତ୍ର ତମେ କେତେଟି କରିବ, ଏଠାରେ କେତେଟି ହବ, ଏପରି ହବ, ଏପରି କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠାରେ 2ଟି ରହିବ। ଉପର ଚିତ୍ର ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣି ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମର କେତେଟା ଅଛି? ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଆମର 18ଟି। ଗୋଲ ଚିତ୍ର କେତେଟା ଅଛି? 15ଟି। ଆଉ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କେତେଟା ଅଛି? 8ଟି। ଆଉ ଆୟତକାର ଚିତ୍ର ଅଛି 8ଟି। ଏଇଟା ନିଜେ ଗଣି ତମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଚିତ୍ର ଡ୍ୟାଶଟି ଅଛି, କେତୋଟି? 18ଟି ହେଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ କମ କେତୋଟି ଅଛି? 8ଟି। ତାପରେ ଖାଲି ଘରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚିତ୍ର ଥିବା ଚିତ୍ରଟିକୁ କର। ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମର 18ଟି ଅଛି, ଆଉ ଆୟତକାର ଆଉ ବର୍ଗକାର ଚିତ୍ର 8ଟି ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର, ନିଜ ବାମ ହାତକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମାପି କେତେ ଚାଖଣ୍ଡ ଓ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲା ଲେଖିବା। କେତେ ଚାଖଣ୍ଡ ହଉଛି? 4 ଚାଖଣ୍ଡ। ଆଉ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳି? 12 ଆଙ୍ଗୁଳି ହଉଛି। ତମେ ନିଜ ନିଜର ହାତ ଏମିତି ମାପି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? ବାପା, ମା, ଦାଦା, ବଡ ଭାଇ, ବଡ ଭଉଣୀଙ୍କର ଏକ ହାତ ନିଜ ହାତରେ କେତେ ଚାଖଣ୍ଡ ଓ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲା ମାପି ତଳ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। ଯେମିତି କି ବାପାଙ୍କର କେତେ? 6 ଚାଖଣ୍ଡ ହେଲେ ଆମର 14 ଆଙ୍ଗୁଳି ହଉଛି। ମାଙ୍କର 5 ଚାଖଣ୍ଡ ହେଲେ 13 ଆଙ୍ଗୁଳି। ଦାଦାଙ୍କର 6 ଚାଖଣ୍ଡ ହେଲେ 15 ଆଙ୍ଗୁଳି। ଆଉ ବଡ ଭାଇ ବଡ ଭଉଣୀଙ୍କର 4 ଚାଖଣ୍ଡ ହେଲେ ଆମର 12 ଆଙ୍ଗୁଳି। ଏପରି ତମେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କର ମାପି ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ପଢ ଓ ଲେଖ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି? କଣ? ପକ୍ଷ, ପକ୍ଷୀ, ଚକ୍ଷୁ, ଅକ୍ଷର, ଶିକ୍ଷକ, ବକ୍ଷ, କ୍ଷୀର, କ୍ଷମା, ଅକ୍ଷତ ଆଉ ସାକ୍ଷାତ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କର, ଆଉ ଭିଡିଓଟିରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।